Hello and welcome to this video guys. Today in this video we will see Swamat for lesson number 8 Sakhu Aji. We have only two questions in this lesson for Swamat. Let us directly start with our main content. Question number first. सखू आजीच्या व्यक्तिमत्व विशेषांपैकी तुम्हाला भावलेल्या कोणत्याही दोन विशेषांचे सकारण स्पष्टीकरण करा. Meaning explain any of the two personality traits or characteristics of Sakhu Aji that you feel. सखू आजी के दो व्यक्तित्व लक्षणों या विशेषताओं को स्पष्ट करें. पॉइंट नंबर 1. नवीन गोष्टी शिकण्याची आणि शिकवण्याची जिद्द. मीनिंग persistence to learn and teach new things, or you can say like eagerness or love to learn and teach new things. In हिंदी नई चीजों को सीखने और सिखाने की दृढ़ता. पॉइंट नंबर 1. आजी अशिक्षित होती आणि आपले लेखक शिकलेले आहेत व ते आपल्याला व आपल्यासारख्या बायकांना शिकवू शकतील हे तिने ओळखले. मीनिंग सखू आजी was uneducated and she recognized that the writer is educated and could teach her and women like her. मीनिंग इन हिंदी सखू आजी अशिक्षित थी और वह जानती थी कि लेखक शिक्षित है और लेखक उसे और उसकी जैसी बाकी महिलाओं को पढ़ा सकता है. पॉइंट नंबर 2. आणि 15 दिवसातच लेखकाकडून वाचायला लिहायला शिकली आणि इतर बायकांनाही शिकवू लागली. मीनिंग and in 15 days she learned to read and write from the author and also started teaching other uneducated women from her town. In हिंदी और 15 दिन में उसने लेखक से पढ़ना और लिखना सीख लिया और अपने शहर की अन्य अशिक्षित महिलाओं को भी पढ़ाना शुरू कर दिया. पॉइंट नंबर 3. तसेच गावचे सरपंच हे अडाणी किंवा अशिक्षित होते तर त्यांचा पिच्छा पुरवून तिने आठवड्यात त्यांना सही करण्यापुरते साक्षर केले. मीनिंग also since the sarpanch of the village was uneducated, she made him literate to be able to sign in a week or within a week. In हिंदी साथ ही गांव का सरपंच अशिक्षित था लेकिन आजी के पीछे लगने से एक हफ्ते में सरपंच हस्ताक्षर करने के लायक साक्षर बन गया. पॉइंट नंबर 2 that is सब पॉइंट. आजीचा अभ्यास आणि पाठांतर. मीनिंग आजीज स्टडी एंड रिसाइटेशन. इन हिंदी दादी का अध्ययन और सस्वर पाठ. सस्वर पाठ इज नथिंग बट पाठांतर इन मराठी और रिसाइटेशन इन इंग्लिश. पॉइंट नंबर 1. अशिक्षित असूनही सखू आजीची स्मरणशक्ती जबरदस्त होती. मीनिंग despite being uneducated, Sakhu Aji's memory was pretty strong. In हिंदी अशिक्षित होने के बावजूद सखू आजी की याददाश्त काफी मजबूत थी. पॉइंट नंबर 2. काही विचारले की ती सहज बोलल्यासारखे कविता बोलायची. मीनिंग she could recite poems as easily as she can. मीनिंग वह बड़ी आसानी से कविता बोल सकती थी. जसे की पॉइंट नंबर 3. जसे की मरण लोकाला शरण दिक्काला माझं कपाळ भरलं आभाळ भरलं माणूस झिजलं काणूस म्हातारी नवसाची भरून उरायची इत्यादी. हे सगळं ती जुळवून बोलायची असे नाही तर ते तिला सुचायचं. मीनिंग शी नेवर नीडेड टू प्रॅक्टिस दी पोएम or do hard work to prepare a new poem, but it was inherent to talk in poem only. In हिंदी आजी के लिए कविता में बात करना स्वाभाविक था. उन्हें कविता का अभ्यास करने या नई कविता तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी. पॉइंट नंबर 4.
तसेच ती आठवडाभर चालू शकेल अशा देवांच्या गोष्टी मुलांना शाळेत जाताना बसून सांगायची. मीनिंग, शी ऑल्सो यूज टू सिट डाउन अँड टेल द स्टोरीज of the gods to the children while they were going to school. In हिंदी, वह स्कूल जाते समय बच्चों को देवताओं की लंबी कहानियां सुनाती थी जो पूरा हफ्ता खत्म नहीं होती थी. These 2 points was expected or was asked to write as per the question. We are going to see third point, that is additional point. चांगली कथाकार और गुड स्टोरी टेलर एंड अच्छी कहानीकार. Point number 1, or only single point is there in this point. चांगली कथाकार. ती आठवडाभर चालू शकेल अशा देवांच्या गोष्टी मुलांना शाळेत जाताना बसून सांगायची व या गोष्टी सांगताना आजीच्या हावभाव आणि हालचाली पाहून ती गोष्ट आपल्या समोरच घडते आहे असे वाटायचे. यातून ती किती चांगली वक्ती आणि कथाकार होती हे समजते. In English, she also used to sit down and tell the stories of the god to the children while they were going to school, and her gestures were so realistic that let us think that this was happening right in front of us. This shows how good a speaker and a storyteller she was. In Hindi, वह स्कूल जाते समय बच्चों को देवताओं की लंबी कहानियां सुनाती थी जो पूरा हफ्ता खत्म ना होती थी और उसके हावभाव इतने रियल थे कि हमें लगता था कि यह सब हमारे सामने हो रहा है. इससे पता चलता है कि वह कितनी अच्छी वक्ता और कथाकार थी. पॉइंट नंबर 4 is करारीपना और stern or discipline or शिस्त. And point number 5 is आजीचा गोतावळा, that is आजीशी संबंधित लोक. In English, an assembly of a people related to Aji. Guys, these 2 points we will see as an answer for a next question. We are considering 5 points for first question. Hope you can generate your own answer out of that. One thing I would like to share with you guys, that the answer on these channels are prepared in such a way that it will not only help you with Marathi language but will help you to explore more with English and Hindi too. And that is why please consider to subscribe to this channel and I will make sure that it will help you. Let us see next question. Question number 2. खालील मुद्द्यांना अनुसरून आजीविषयी तुमचे मत लिहा. Meaning, write down your opinion on following points. In Hindi, अपनी राय लिखे. First, that is करारीपना. As I said, the meaning of करारीपना is stern or discipline. Or in Hindi, the meaning of करारीपना is शिस्त. Point number 1. गावातल्या सर्व कार्यक्रमांना कुणाच्याही बारशाला लग्नाला आजी पुढे असायची. Meaning, Aji used to be present at all the events in the village. In Hindi, आजी गांव की सभी घटनाओं में उपस्थित रहती थी. Point number 2. सगळे तिच्या म्हणण्यानुसार चालायचे. Meaning, everyone followed her lead. In Hindi, सभी ने आजी का नेतृत्व स्वीकार किया था. Point number 3. सगळे तिचे ऐकायचे. Meaning, everyone listened to her. In Hindi, सभी उसकी कही बात को सुना करते थे. Point number 4. गावातल्या एका प्रथेप्रमाणे जत्रेच्या दिवसात कोणी गावाबाहेर जायचे नाही असा नियम होता. Meaning, according to village custom, no one allowed to go out of the village on the day of the fair. In Hindi, गांव के रिवाज के अनुसार मेले के दिन कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा, यह नियम था. पॉइंट नंबर 5. पण एका मुलाने तो नियम मोडला आणि गावाने त्याला शिक्षा द्यायचे ठरवले. पण आजीने या गोष्टीला विरोध केला आणि सर्वांनी तिचे म्हणणे बिनविरोध मान्य केले. Meaning, one boy broke the rule and the village decided to punish him. But Aji objected on the decision of punishing the boy
and everyone agreed with her and the boy was not been punished. In हिंदी, एक लड़के ने नियम तोड़ा और गांव ने उसे दंड देने का फैसला किया, लेकिन अजी ने लड़के को सजा देने के फैसले पर विरोध जताया और सभी लोगों ने अजी से सहमत हो गए और सभी लोग अजी से सहमत हो गए. पॉइंट नंबर 6. यावरून तिचा करारीपणा आणि तिच्या बोलण्याला असलेले महत्त्व लक्षात येते. मीनिंग, दिस शोज हर कमिटमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हर स्पीच. इन हिंदी, यह उसकी प्रतिबद्धता और गांव में उसका महत्व दर्शाता है. सेकंड सब क्वेश्चन, आजीचा गोतावळा. गोतावळा इज नथिंग बट एन असेंबली ऑफ अ पीपल रिलेटेड टू आजी. इन हिंदी, आजी से संबंधित लोगों का समूह. पॉइंट नंबर 1. पूर्ण गाव म्हणजे सखू आजीचा गोतावळा होता. मीनिंग, द होल विलेज वॉज द नियर एंड डियर वन ऑफ सखू आजी. मीनिंग इन हिंदी, पूरा गांव सखू आजी का निकट और प्रिय था. पॉइंट नंबर 2. त्या गावातल्या सर्व लहान थोरात तिला आपलं घर दिसायचं. मीनिंग, शी कुड सी हर होम इन ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ टाउन. इन हिंदी, आजी को अपने गांव के सभी निवासी अपने घर वाले सदस्य लगते थे. पॉइंट नंबर 3. गावातल्या सर्व लहान मुलांना ती देवांच्या गोष्टी सांगायची. इन इंग्लिश, शी यूज्ड टू टेल स्टोरीज ऑफ गॉड्स टू ऑल द चिल्ड्रन इन द विलेज. इन हिंदी, वह गांव के सभी बच्चों को देवताओं की कहानियां सुनाया करती थी. पॉइंट नंबर 4. सर्व बायकांनी साक्षर व्हावे यासाठी प्रयत्न करायची. मीनिंग, शी ऑलवेज वॉन्टेड अँड शी ऑलवेज ट्राइड टू मेक ऑल वुमन ऑफ हर टाउन लिटरेट. मीनिंग, वह हमेशा चाहती थी और वह हमेशा अपने गांव की सभी महिलाओं को साक्षर बनाने की कोशिश करती थी. पॉइंट नंबर 5. सर्वांच्या घरात और सर्वांच्या घरच्या कार्यात जातीने लक्ष घालायची व वेळ प्रसंगी काही चुका और काही लोक चुकल्यास लोकांची कानधरणी सुद्धा करायची. वन मोर टाइम. सर्वांच्या घरच्या कार्यात जातीने लक्ष घालायची व वेळ प्रसंगी काही चुकल्यास लोकांची कानधरणी सुद्धा करायची. मीनिंग, आजी यूज्ड टू पे अटेन्शन टू एव्हरीवन्स हाउसहोल्ड कोर्स and also used to scold the people if someone does something wrong. In हिंदी, आजी हर किसी के घर पर ध्यान देती थी और अगर कोई गलत काम करता है तो उसे डांट भी लगाती थी. पॉइंट नंबर 6. गाव हितासाठी गाव बैठकीत पंचांच्या निर्णयांना देखील हस्तक्षेप करायला मागे पुढे पाहायची नाही. मीनिंग, for the benefit of the village, Aji was never hesitated to interfere with the decisions given by committee. In हिंदी, गांव के लाभ के लिए आजी को समिति द्वारा दिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप करने में कभी संकोच नहीं होता था. पॉइंट नंबर 7. गावातला एक मुलगा पोलीस झाला तर आजीने गावातील इतर बायकांसोबत त्याला कौतुकाने ओवाळले. मीनिंग, when a boy from a village become a policeman, Aji appreciated him along with other women in the village. In हिंदी, जब गांव का एक लड़का पुलिस वाला बन गया तो आजी ने गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर उसकी प्रशंसा की. पॉइंट नंबर 8. आजी गाव हेच आपले कुटुंब समजते. मीनिंग, with reference to these things we can say that Aji considers that the village is her family. मीनिंग, इन हिंदी, इन बातों के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि आजी मानती है कि गाव ही उसका परिवार है. सेकंड लास्ट पॉइंट, आजी मरण पावली तेव्हा लहान पोरापासून म्हातारे कोताऱ्यांपर्यंत सगळ्यांच्याच डोळ्यात पाणी आलं होतं. मीनिंग, व्हेन आजी डाईड देअर वेर टीयर्स in the eyes of everyone from town, it may be children or an old people. इन हिंदी, जब आजी का मृत्यू हुआ तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी की आंखों में आंसू आए थे. लास्ट पॉइंट, जणू गाव पोरकं झालं होतं. यातून गाव हा आजीला आपला मानत होता हे समजते. मीनिंग,
It was as if the village had become an orphan. From this, we can understand that for the whole village, Aji considered as its own. In हिंदी मानो गांव अनाथ हो गया था, इससे यह समझता है कि गांव आजी को अपना मानता था. That is all for today, guys. Bye for now. We will see you in another Somat.